नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलते जाणी ना आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठूँ आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु नुआ नुआ बिजनेस कर आगू बढ़ु अजथार समय नष्ट करूँ ना जीवन में केवे हार मानतु ना और आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकड़ा आज प्रथम खबर पर आजिर प्रथम खबर आसूची प्रबल वर्षा आज 4 जिला को ऑरेंज और 9 जिला को येलो वार्निंग दक्षिण पश्चिम मौसुमी प्रभाव में आज आसंता 31 जाए राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षार पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र आगामी 24 घंटे प्रबल अति प्रबल वर्षा 4 जिला को ऑरेंज और 9 जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि मयूरभंज बालेश्वर भद्रक और केन्द्रापड़ा को ऑरेंज वार्निंग जारी होता बेले केन्दुझर जाजपुर जगतसिंहपुर कटक अनुगुल ढेंकानाल कोरापुट मालकानगिरी और नवरंगपुर जिला को येलो वार्निंग जारी होती सूचना मिली। परवर्ती खबर राज्य में चिन्हट हेले 5 कोविड पॉजिटिव राजधानी 4 आक्रांत राज्य में 5 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होती समस्त आक्रांत खोर्धा जिलार होता बेले से 4 जन राजधानी भुवनेश्वर जड़े जटनी अंचल रही 5 आक्रांत मध्य 4 जन पुरुष और जड़े महिला रही जमापड़ी सूचना मिली। परवर्ती खबर समस्त 42 चक निर्माण शेष रथ निर्माणर 27तम दिवस सुधा 3 रथर समस्त 42 चक निर्माण कार्य शेष होइछि। आज महाराणा सेवक माने गोटे गोटे चक निर्माण शेष करथिले 3 रथर 4 नाहका गरगरा और पोलगड़ निर्माण कार्य आरंभ होइछि। तालध्वज रथर पोलगड़ चिरट प्रस्तुति आरंभ करिसेंती करती सेवक बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ओडिशा छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु आज ओडिशा छुईची दक्षिण पश्चिम मौसुमी बायु दक्षिण ओडिशार किछि अंचल मौसुमी बायु स्पर्श करिछि निर्धारित समय पूर्व एथर ओडिशा छुईची मौसुमी बायु पाग अनुकूल थिबारु आज ओडिशा छुईची मौसुमी मे 24 तारिख में केरल छुईला मौसुमी बायु बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बढ़ला खरीफ फसलर एमएसपी बढ़ला खरीफ फसलर एमएसपी तेरे एमएसपी को वृद्धि करिसेंती केंद्र सरकार 2025-2026 वर्ष 14टी खरीफ फसलर एमएसपी बढ़िथिबा जनापड़ी अर्थनैतिक कैबिनेट कमिटी को मिली अनुमोदन धानर एमएसपी गत वर्ष तुलन में क्विंटाल पिछा 69 टका बढ़ला तेरे केन्द्र देउथिबा 2300 टका परिवर्ते 2369 टका को वृद्धि होइछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर भुवनेश्वर में वृद्धा को घोषाड़ी नेला आमवश घटनास्थल में मृत्यु पुणी आमवश नेला जीवन आमवश धक्के वृद्धा मृत्यु वृद्धा उपरे मारिगला आमवश खंडगिरी छकरे आमवश माड़ घटनास्थल नहीं वृद्धा मृत्यु होता सूचना मिली। परवर्ती खबर आज 4 राज्य में पुणी हम मकड्रिल भारत पाकिस्तान आतंकवादी स्थल गुड़िक टार्गेट करी ऑपरेशन सिंधुर आरंभ करिवार किछि दिन पर आज संध्यारे पाकिस्तान पड़ोसी राज्यर सीमांत जिला गुड़िक सिविल डिफेन्स मकड्रिल अनुष्ठित हो ए मकड्रिल गुजरात पंजाब राजस्थान एवं जम्मू और काश्मीर में अनुष्ठित बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री कानपुर गस्त मंच को जीवा पूर्व समस्त कोविड टेस्ट मे 30 रे कानपुर गस्त जिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कानपुर रे एक बड़ रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को कार्यक्रम को दृष्टि रखी प्रशासन पक्षर बड़ धरण प्रस्तुति कराई समय प्रधानमंत्री को आखपाख रोकवा तथा मंच पर समस्त लोकंर हेब कोरोना टेस्ट बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर सूर्य मंदिर में जमुची पानी निराश हो फेरुंट पर्यटक लघुचाप प्रभाव कोणार्क अंचल में वर्षा लगी रही लगाण वर्षा जो सूर्य मंदिर परिसर में पानी जमी रोचे सूर्य मंदिर दक्षिण और उत्तर कोण में पानी जमी रही पर्यटक मैंने सूक्ष्म कारुकार्य देखिबार वंचित होती दूर दूरांतर आसुवा पर्यटक मंदिर कारुकार्य देखि न पारी निराश हो फेरुंट बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मंत्री अफिसर मासिक गाड़ी भड़ा बढ़ला
ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଓ ଭିଆଇପିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନ ନେଇ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ମାସିକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା 50,400 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କରୋନା। ସପ୍ତାହରେ 350 ମୃତ। ଭାରତରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ମାମଲା ଗମ୍ଭୀର ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେରିକାରେ କରୋନା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ 350 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 350 ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 31 ଶନିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ଧୁମ୍ଧାମରେ ପାଳନ ହେବ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ। ମେ 30ରେ ବିବାହ। ମେ 31 ଶନିବାରରେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କମିଟିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାତି 9 ଠାରୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋର କରାଯାଉଛି। ସେଠାରେ 40 ପ୍ରକାରର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ପରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ ଯୋଗୁଁ କେରଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 29ଟି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ 4 ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ। 2 ଦିନରେ 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଓ କାଲି ସିକିମ୍, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରଙ୍ଗରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ଉଡ଼ିଲା ମାଳମାଳ ଡ୍ରୋନ୍। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ। ଅନ୍ଧାର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲା ମାଳମାଳ ଡ୍ରୋନ୍। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଏ ଡ୍ରୋନ୍। କିଏ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଉଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ କରୋନା ଆତଙ୍କ। କରୋନା ପାଇଁ ବିହାରରେ ଆତଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପାଟନା ଏମ୍ସରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କରୋନା ଚିହ୍ନଟକାରୀଙ୍କୁ କରୋନା ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଦେଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।